Pemanasan global telah menjadi isu terbesar yang dihadapi umat manusia pada abad ini. Global warming has become the biggest issue facing humanity in this century. Fenomena ini merujuk pada peningkatan suhu rata-rata bumi yang terus terus berlanjut dari waktu ke waktu. This phenomenon refers to the continuous increase in the Earth's average temperature over time. Sumber utama permasalahan ini berasal dari aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil. The main sources of this problem originate from human activities, particularly the burning of fossil fuels. Penggundulan hutan serta pola konsumsi yang tidak ramah lingkungan. Deforestation, and environmentally unfriendly consumption patterns. Akibatnya, gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida menumpuk di atmosfer dan membentuk lapisan yang menangkap panas matahari. As a result, greenhouse gases such as carbon dioxide, methane, and nitrous oxide accumulate in the atmosphere and form a layer that traps the sun's heat. Panas yang seharusnya terpantul kembali keluar angkasa akhirnya terjebak di permukaan bumi, sehingga suhu global terus meningkat secara signifikan. Heat that should be reflected back into space ends up trapped on the Earth's surface, causing global temperatures to rise significantly. Dampak dari pemanasan global tidak hanya terasa pada perubahan cuaca, tapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem. The impact of global warming is not only felt in weather changes, but also disrupts the balance of ecosystems. Musim hujan dan musim kemarau menjadi sulit diprediksi, badai tropis menjadi lebih sering dengan intensitas yang lebih kuat. Rainy and dry seasons have become difficult to predict. Tropical storms occur more frequently with greater intensity. Dan beberapa wilayah mengalami kekeringan ekstrim. And some regions experience extreme drought. Di sisi lain, gletser dan es di kutub mencair dengan cepat, memberikan kenaikan permukaan air laut. On the other hand, glaciers and polar ice are melting rapidly, causing sea levels to rise. Jika kondisi ini terus berlanjut, pulau-pulau kecil berpotensi tenggelam, sementara kota-kota besar menghadapi ancaman banjir permanen. If this condition continues, a small island could potentially sink, while large coastal cities face the threat of permanent flooding. Kehidupan masyarakat pesisir berada dalam risiko kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan. Coastal communities are at risk of losing their homes and livelihoods. Selain itu, pemanasan global memicu krisis pangan karena produktivitas pertanian menurun. In addition, global warming triggers a food crisis as agricultural productivity declines. Perubahan iklim menyebabkan tanah menjadi lebih kering di beberapa daerah, sementara di daerah lain curah hujan berlebihan mengakibatkan gagal panen. Climate change causes the soil to become drier in some areas, while in other areas, excessive rainfall results in crop failure. Nelayan pun merasakan dampaknya karena suhu laut yang meningkat membuat populasi ikan berpindah
ke wilayah yang lebih sejuk, sehingga hasil tangkapan menurun. Fishermen also feel the impact as rising sea temperature cause fish populations to move to cooler areas, resulting in a drastic decline in catches. Kondisi ini memperburuk ketidakstabilan ekonomi dan berpotensi menimbulkan konflik sosial akibat perebutan sumber daya alam yang terbatas. These conditions exacerbate economic instability and have the potential to cause social conflict due to competition for increasingly limited natural resources. Pada akhirnya, pemanasan global bukan hanya ancaman lingkungan, tetapi juga ancaman bagi stabilitas politik dan kesejahteraan manusia secara global. At the end, global warming is not only an environmental threat, but also a threat to political stability and human welfare globally. Perubahan iklim juga berpengaruh besar terhadap kesehatan manusia. Climate change also has a major impact on human health. Udara yang semakin panas meningkatkan risiko penyakit pernapasan, sementara pelebaran penyakit tropis seperti malaria dan demam berdarah semakin meluas karena nyamuk pembawa virus dapat hidup di wilayah yang sebelumnya terlalu dingin. Hotter air increases the risk of respiratory diseases, while the spread of tropical diseases such as malaria and dengue fever is becoming more widespread, widespread because mosquitoes carrying the virus can live in areas that were previously too cold. Gelombang panas yang berkepanjangan juga menimbulkan kasus dehidrasi dan serangan jantung. Prolonged heat waves also cause cases of de dehydration and heart attacks, especially among vulnerable groups such as children, the elderly, and people with chronic diseases. Situasi ini menunjukkan bahwa pemanasan global bukan sekedar masalah lingkungan, tapi juga persoalan kemanusiaan yang kompleks. This situation shows that global warming is not just an environmental issue, but also a complex humanitarian problem. Menghadapi kenyataan ini, upaya bersama sangat dibutuhkan dari seluruh masyarakat, mulai dari pemerintah, lembaga internasional, hingga individu. Facing this reality, joint efforts are needed from all levels of society, from governments and international institutions to individuals. Pemerintah dapat memperketat regulasi gas rumah kaca, mendorong penggunaan energi terbarukan, dan memperluas ruang hijau. Governments can tighten regulations on greenhouse gas emissions, encourage the use of renewable energy, and expand green spaces. Masyarakat pun dapat mengambil langkah kecil yang bermakna, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, beralih pada transportasi ramah lingkungan, serta menghemat listrik di rumah. The community can also take small but meaningful steps, such as reducing the use of single-use plastics, switching to environmentally friendly transportation, and conserving electricity at home. Pendidikan dan kesadaran lingkungan juga memegang peran penting agar generasi muda dapat memahami masalah ini dan mampu menjadi agen perubahan di masa depan. Education and environmental awareness also play an important role in ensuring that the younger generation understands the urgency of this issue and is able to become agents of change in the future. Dengan kesadaran dan kerjasama yang konsisten,
masih ada harapan untuk memperlambat laju pemanasan global. With consistent awareness and cooperation, there is still hope to slow down the rate of global warming. Ini adalah satu-satunya rumah bagi manusia dan kelestariannya sangat bergantung pada sikap dan tindakan kita hari ini. Earth is the only home for humans, and its preservation depends heavily on our attitudes and actions today. Jika kita mampu menjaga keseimbangan alam dan menggunakan sumber daya dengan bijak, maka generasi mendatang dapat mewarisi dunia yang layak untuk dihuni. If we are able to maintain the balance of nature and use resources wisely, future generations can inherit a world that is fit for habitation. Pemanasan global bukanlah masalah yang dapat ditunda, melainkan tantangan yang menuntut tanggung jawab kolektif seluruh umat manusia. Global warming is not a problem that can be postponed, but an urgent challenge that demands the collective responsibility of all humanity.